Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. आए आकर धमकी दी, पहले ललकारा अबुल हसन को बाहर भेजो। जनाब सैयदा दरवाजे के पीछे आई और आकर सवाल किया, मन अंतुम, तुम कौन लोग हो? क्या सैयदा नहीं पहचानती थी ये कौन लोग हैं? बखूबी जानती थी कौन लोग। सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, मन अंतुम, कौन हो? आज जो जानशीनी रसूल व सहाबत रसूल की बात करते हो, मन अंतुम, तुम कौन हो? जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा यही होंगे, मेरे बाबा के सहाबी होंगे। अब मैं बताती हूं, अना फातिमा। दरवाजे के बाहर कौन हो, दरवाजे के अंदर कौन है? अना फातिमा, तुम बताओ तुम कौन हो? मन अंतुम। दोबारा तकरार हुआ, अली को भेजो बाहर। सैयदा ने जवाब दिया, ज़हरा की जिंदगी में तुम्हारे हाथ अली तक जा पहुंचे। मैंने बारहा मजालिस में ये नुक्ता वजाहत की है। एक सवाल हर एक के जहन में है, बाज़ों ने लिखा भी है किताबों में कि जब मर्द घर में मौजूद हो और दरवाजे पे इस तरह का मंजर हो जाए तो मर्द दरवाजे पे आता है, औरतों को नहीं भेजता। तो बीबी आई क्यों है? बाज़ों ने इस वाक़े के इनकार के लिए ये दलील भेजी है कि ये कैसे हो सकता है कि शेर खुदा घर में हो और ज़ौजा दरवाजे पर आ जाए। ऐसा ही है, सवाल उठता है और ये सवाल उठना चाहिए, लेकिन जवाब भी सुनना चाहिए। शेर खुदा उठे, दरवाजे पे आना चाहा, जनाब सैयदा ने बिठा दिया। ऐ अली, जब से रसूलुल्लाह ने रसालत का ऐलान किया है व विलायत का ऐलान किया है, उस दिन से रसूलुल्लाह के मुकाबले में लोग आए हैं, लेकिन मैंने कभी रसूल को उनके मुकाबले में निकलता हुआ नहीं देखा। जब भी किसी ने रसूल को ललकारा, अली निकले मुकाबले में। कल रसूल वली थे, आप नासिर थे, अब तो रसूल नहीं है, आप वली हैं, मैं नासिर हूं आपकी। कुछ मैदान वली के नहीं होते अजीज मान, वली के नहीं होते। कुछ मैदान अंसार के होते हैं, कुछ मैदान शियों के होते हैं, कुछ मैदान पैरोकार के होते हैं। उस दिन दरवाजे के पीछे ज़ौजा नहीं खड़ी थी, एक नासिरा खड़ी थी, एक नासिर खड़ी थी। इसलिए फरमाती, मेरी जिंदगी में तुम अली तक जा पहुंचोगे, ये कैसे मुमकिन है? अलबत्ता बीबी जानती तो थी कि पहले जो खुतबा बीबी ने दिया था जाकर मस्जिद के अंदर, उस खुतबे के बाद बीबी को तमाम हालात समझ में आ गए थे। खुतबा देने गई, जब बीबी जाकर बैठी मस्जिद के अंदर, वह रोई शिद्दत के साथ, इतनी रोई पूरी मस्जिद को रुला दिया। हत्ता यही अशकिया जिन्होंने गस्ब किया था ये भी रोने लगे, इस कदर दर्द से रोई ज़हरा। लेकिन जब खुतबा ख़त्म करके वापस आई, रोने का अंदाज बहुत बदल चुका था। बिलक बिलक के वह सिसक सिसक के रो रही थी, इस शिद्दत से रो रही थी कि जब वापस घर में पहुंची, दरवाजे में दाखिल हुई और अली इंतजार कर रहे थे जनाब सैयदा का। आई और आकर सैयदा अंदर नहीं गई, बाहर ही रेत पर बैठ गई, खाक पर बैठ गई और रोने लगी, फरियाद करके रोने लगी। अली ने पूछा, ज़हरा मुझे लगता है हक नहीं दिया गया। सैयदा फरमाती हैं, अली काश ऐसे होता, मुझे हक न दिया गया होता, मुझे जुटलाया गया है, मुझसे गवाह मांगे जा रहे हैं, मुझे कहते हैं आपके दावा की सच्चाई के लिए गवाह लेकर आओ। सैयदा को मालूम था किस तबके से पाला पड़ा है। फरमाती, मेरी जिंदगी में तुम अली तक जाओगे। धमकी दी जाती है, अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे दरवाजे को आग लगा देंगे। धमकी दी, फिर इंतजार नहीं किया, पहले से ईंधन जमा करके लाए हुए थे, ईंधन जमा करके लाए हुए थे। फौरन ईंधन रखा, आग लगा दी, दरवाजे पे आग लगी, शोले उठे, धुआं उठा, दर जलने लगा। दर जलने का भी इंतजार नहीं किया, जलते दर को ठोकर से गिरा दिया।
در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ سب مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرا کے پہلو میں جا لگی، پہلو زخمی ہو گیا، زہرا زمین پہ بیٹھ گئی، گر گئی۔ فضا کو بلایا، فضا قریب آتی ہیں، کہا فضا مجھے اٹھانے سے پہلے اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ فضا کان لاتی ہیں قریب، فرماتی ہیں فضا علی کو معلوم نہ ہونے پائے، زہرا زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گئے۔ کیوں کہ علی کی غربت و تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا۔ ایک ناصرہ، ایک حامی مدینے کے اندر، اور وہ بھی زخمی، علی از اور احساس تنہائی کریں گے۔ اسی اسنا میں جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں، یہ بڑا دردناک منظر ہے، یہ بہت دردناک منظر ہے۔ شیر خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں، کس عالم میں لے کر آ رہے ہیں، بس یہاں سے اندازہ لگا لو۔ اس حالت میں لے کر آئے کہ جب علی کو زہرا کے قریب سے گزارا، زہرا کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا۔ یہ لعین جس نے علی کو تھام لے کر آ رہا تھا، یہ خود بتاتا ہے، ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرا سے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا جب زہرا کا دامن، علی کا دامن زہرا کے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا چند قدم کہ شاید بی بی زمین پہ تھی کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرا زمین پر ساتھ کھینچتی چلی آئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، یہ گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ لائن کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے قبری منفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا، نیلے زخم کا نشان پڑا، ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔